The step we've just done. Okay, cool. Take it easy. El paso que acabamos de hacer. The step we've just done is a simple kickball change. So whether you do it to the back, cuando lo hacen hacia atrás, or to the side, o al costado, or to the front, o adelante, it's the same rhythm, the same pattern. Es el mismo ritmo. And everything is based on walking. Todo se basa en la caminata, la forma en que caminamos. So as soon as you use the right leg and the right arm, you feel something is wrong. Cuando ustedes intentan usar el brazo derecho, pierna derecha, sienten que hay algo que no funciona, que está mal. So now, while you're doing this, I'm sure a lot of people you're familiar with this. But while you're doing it, you have to be aware of this X, of this cross on your chest. Hay una X que cruza el pecho. And now it's very important that you realize that we don't think about our hands and our feet, but we have to think about the part of the body that is as close as possible to the center. Claro, no pensamos brazos y piernas, sino todo está en el centro. Pensamos en la parte más cercana a esta cruz. Which means actually that I'm not moving so much of my legs and my arms, because otherwise I would do this. Claro, no movemos los brazos solos. Yeah, but I'm moving much more my entire body. And every movement comes from the body center. Todos los movimientos vienen del centro del cuerpo.
Yeah, so I'm starting from here. This is my body Siempre center. empiezo en el centro del cuerpo. And every movement that we're doing in B-Boy comes from here. Todos los movimientos del Bboy vienen del centro del cuerpo. So now the next to this would be my right shoulder and my left hip. So I'm doing this. Yeah? O sea, lo más cerca del centro es el hombro y la cadera. And this gives me the possibility to emphasize rather I want to do a big step or I want to do a small step. Eso es lo que me da la posibilidad de enfatizar y hacer un paso más grande o más pequeño. The same step that I'm doing like this. Yeah, long arms and heavy, like hard legs and everything. I could do like this. Es el mismo movimiento, nada más que dándole menos intensidad al movimiento desde el centro. Which now gives me the possibility to use dynamics within the dance. Eso es lo que me da la posibilidad de usar dinámicas en el baile. Dynamics is very important. Muy importante la dinámica. The same way as when you're playing percussion. Percussion? Es lo mismo que cuando tocan un tambor, percusión. So it gives me the possibility to go from very strong to very subtle. Me da la posibilidad de ir de lo más fuerte a lo más suave. Gives me the possibility to dance like this. Eso es lo que permite variar las dinámicas. Yes, sometimes strong, sometimes not so strong. And you can do that with every step you're doing. Eso lo pueden hacer con todos los pasos. But let's continue. Three-dimensionality, remember. Recuerden las tres dimensiones, tridimensionalidad. Generally speaking, when my feet, make a cross on the floor. Hagan Cross. una cruz en el piso. You have a perfect cross there. Una cruz perfecta, una cruz. Yeah. Marquen en el piso una cruz. So, and I'm standing on the cross. Estoy parado en el medio de la cruz. Los pies uno de cada lado, digamos, en el medio. Now, when my legs are moving in parallel to the cross, Cuando mis piernas se mueven en paralelo de la cruz, yeah, whether it's like this or like this, my upper body moves in an X. la parte de arriba del cuerpo se mueve en una X cruzada, sería. You understand? Tendría que quedar como un asterisco en el piso, ¿entienden? So when I'm standing like this, my upper body is supposed to be like this. Claro, la parte de arriba del cuerpo está como cruzada. But now my upper body, Con las piernas o la parte de abajo vamos en paralelo a la cruz y la parte de arriba lo que hace es hacer una cruz pero cruzada. when my legs are moving in an X, where I'm going here, 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 Y eso es lo que le da la tridimensionalidad, que le permite cambiar la dirección de la cruz a la que... then my upper body would move in a cross. Y Okay? ahí cuando yo utilizo la cruz cruzada con las piernas, la parte de arriba utiliza la cruz perpendicular o derecha, digamos. Now you understand also one part of the difficulty in dance. Ahora entienden por qué es una dificultad en el baile. The reason why armies, why they are marching and they only use their arms and their legs, because it's the easiest thing in the world. La razón por la que los militares marchan utilizando los brazos y las piernas en línea recta es porque es lo más fácil del mundo. Imagine you would have to tell an army that every step they do, they have to be in an X. Imaginen si le tienen que explicar a un soldado que cada movimiento que están haciendo es cruzado, es en una X. Yeah? It would be a lot more funky. Okay? Sería mucho más tranquilo. Okay? So it is a lot more complicated. So now also when you see other dancers, it's very important that you realize whether he's using that three-dimensionality or not. Claro, cuando miran a otro bailarín, ustedes entonces se pueden dar cuenta si está realmente usando la tridimensionalidad o no. Before we go any further, because we haven't even started top rocking yet, yeah? Todavía no empezamos el top rocking, así que para poder avanzar, There's one thing that is very, well, I would say, absolutely necessary to know. bueno, y acá viene una cosa sumamente, absolutamente necesaria que tienen que saber. Let's say Charles Darwin was right.
Yeah? Vamos a decir, Darwin tenía razón. You know Charles Darwin? ¿Conocen a Darwin? Okay? And he said, okay, we started here, and then we went higher, and all of a sudden, and we were Vamos here, right? evolucionando hacia los dos pies. Let's say he was right, and we went from being on all four. Empezamos en cuatro patas All of a sudden, one day, y un día, ¡wow! and the world has changed. Y el mundo cambió. You have to think, from the second we were using our 2 feet to stand, and we were up straight, we had to think different. Cuando nosotros pasamos a la posición vertical, a caminar en dos pies, empezamos a pensar diferente. Tenemos que pensar diferente. Our brain was every day our brain was super busy to keep us in balance and to defy gravity. Nuestro cerebro utiliza muchísima energía en mantener nuestro cuerpo en equilibrio cuando estamos de pie. So now, every time we see something or somebody that defies gravity, we think it's unbelievable. Por eso creemos que cuando algo desafía la gravedad es increíble. Think about the first time you saw somebody on a bicycle. Piensen en la primera vez que vieron a alguien andando en bicicleta. Think about the first time you saw that person on a bicycle and he took his hands off. Cuando sacó las manos andando en bicicleta. The first time you saw somebody on roller skates. O la primera vez que vieron a alguien en patines. The first time you saw somebody on stilts. Stilts? En zancos. You know what stilts are, right? Like in the sticks. circus. Yeah, exactly. Sí. Or think about the first time you saw somebody do a backflip. O haciendo And un land on mortal both para feet. atrás. Now in dance, it's a little bit more subtle. More. Subtle. En la danza es más sutil. Yeah? Más sutil. In dance, now, we also have to defy gravity. If I'm always staying centered, and I dance like this, I don't take any risk. It's Yeah. not hard. It's not hard for my brain. It's not hard for your brain to understand. Claro, para el cerebro cuando no desafía la gravedad es simple, pero todo el tiempo estamos desafiando la gravedad. But as soon as I lean into my step and I make it look like I'm going to fall, everything changes. Todo cambia cuando parece que me voy a caer en algún momento. That's why now I don't just turn, I lean in. So when I'm here, I'm in an extreme position. I cannot Estamos stand. en I una would posición fall. más extrema, parece que nos vamos a caer cuando alineamos el cuerpo en esa dirección que desafía la gravedad. And that's why Bboy is a superhero dance. Por eso, Bboy es una danza de superhéroes. Yeah, because no matter what we do on the floor, we defy gravity. No importa lo que hagamos en el piso, estamos desafiando la gravedad. Yeah? And we show the world it's possible. Y demostramos al mundo que es posible, We are all X-Men. que todos somos X-Men. Okay? So now, when we do our top rock now, we don't stand straight anymore. Yes, so we don't do this. It's too easy. Yeah? When we do top rock now, we lean in. Ahora nos vamos a alinear, salir del centro, porque lo otro es demasiado fácil. This is the position we're starting. Empezamos en esa posición, We never start here. nunca mantenemos esa posición en el centro, porque no es desafiante, no corre riesgo. Because also on the one, my body moves up. Remember? This is the one. 1, 2, 3, 4. So I'm going from here. 1. Yeah? So I'm going 1, 2, 3, 4. Here we go to the music. Bueno, vamos. No music? There's no music.
we go, one more time. 7 minutes of fun. Cuando van atrás, cruzan el cuerpo. Nice one. Sorry. So now, this is what I'm gonna do. Where'd you go? Okay. This is what I want to do. Ahora vamos a hacer esto. I'm gonna give you 3 steps. Les voy a dar 3 pasos. The first step is to make space in the front. El primero es para hacer espacio hacia el frente, para hacernos lugar, ¿no? Hacia el frente. The second step is to make space on the sides. El segundo para hacer lugar hacia los costados. And the third step is to make space to the back. Y el último es para hacer lugar hacia atrás. It's going to take maybe 15 minutes, but it's going to be very vital, okay? Vamos a hacer 15 minutos más o menos. One time? Quick? Anybody? Quick, quick. You have 1 minute. Rápido, 1 minuto. Tiene una pasa de uva. Están acá. Puedes descansar. Okay, let's go. Okay, first one. You grab. Great. Primero agarran y rompen. Rompen. Guys, remember what I said. Now you have the chance to do something like this and to do something like this. When I do the first step, it's easy. But when I do the second step, when I go out, I don't go like. Claro, el ataque sería como en el segundo.
El primero puede ser suave. First step I take easy, I go. En el primero puedo ir suave. But the second step I go. Pero el segundo es de ataque. Boom. Yeah? Golpean con la cadera. It's not. No así como lo está haciendo ahora. Ba. Ataquen con la cadera hacia adelante, golpe. Boom. Boom. You have to make space. Remember. Recuerden que tienen que hacer espacio. It's not gonna happen. Si lo hacen así no va a pasar, no van a hacer espacio. And you gotta go up and you gotta go down. One, you're up. Boom. Up. Down on the two. So go boom. Again, let's go.
¿Todos bien? You have to make it look like Spider-Man, yo. Tienen que hacerlo como Spider-Man, como el hombre araña. Yeah, you have to make it look like Spider-Man. And he's going to give somebody a flying elbow. Le van a dar un codazo a alguien. Oh, yeah. Here we go. So now, you lean in, you fall over. So I'm going one, here's this, and now, my leg, my heel, kicks my behind. Mi pierna patea la cola. So I do pop, pop. Yeah? So don't go. Yeah? It's here. La patada va hacia la cola. Remember we done this? ¿Se acuerdan cuando hicimos eso? Bueno, es lo mismo. Down. Up and down. Okay? 4 times. Okay, hold on. 4 veces. Un momentito. Okay. Grupo 1. Grupo 2. Aquí. 3. No sé si los de atrás pudieron escuchar, hizo como unas líneas y hay 4 grupos. Cada grupo 1-8. Cada grupo un 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Todo el mundo. Todo el grupo, digamos. Todos los que están en el 1. 5, 6, 7, Solo el 1. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 3, vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7,